Good morning guys. Dito tayo sa ating mga panindang ulam. Ayan guys, may luto na tayo. Naka-display na rin tayo guys. Ayan. Pork bigado. Tsaka chicken curry. Beef ampalaya. Ginataang sitaw kalabasa. Pork menudo. Saka yung ating pritong galunggong guys. Yung ating pork dinuguan. Yung kandiro guys, yung ating sabaw, nilagang baboy. Ayan. Ayan guys, update lang guys.